दुबराजपुर श्री श्री रामकृष्ण आश्रम। पूज्यपाद स्वामी अभेदानंदजी महाराज तार मंत्र शिष्य ठाकुर सत्यानंददेव बीरभूम जिलार दुबराजपुरे एक सुबृहत रामकृष्ण आश्रम प्रतिष्ठा करें। बीरभूम जिलाय ठाकुर मा एवं स्वामीजीर भाव प्रचारेर क्षेत्रे এই आश्रम दीर्घदिन धरे मुख्य भूमिका पालन करे चलेছে। फुलेर गाছে सुसज्जित এই आश्रमेर परिवेश अत्यंत मनोरम। যখনই কেউ এই आश्रमे प्रवेश करें तखनই तार हृदय द्रवीभूत হয় एक अपूर्व आध्यात्मिकताয়। এই अपूर्व सुंदर आध्यात्मिक परिवेशे अनुष्ठित হচ্ছে কাত্যায়নী পূজা। বছরের মতো দুবরাজপুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে শারদা কাত্যায়নী পুজো মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে বীরভূম জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শারদা দেবীর অগণিত ভক্তের সমাবেশ হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष स्वामी सत्यानंददेव शारदा माँ के राज राजेश्वरी रूपे प्रत्यक्ष करें। ताई शारदा देवी एखाने शालंकारा एवं सुसज्जिता अपूर्व मूर्ति এই मंदिरे विराजमान। কাত্যায়নী পূজার নবমীর दिन ভক্তদের নবান্নের প্রসাদ বিতরণ করা হয়, যা গ্রহণ করার জন্য ভক্তদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল। ঠাকুর সত্যানন্দদেব শারদা মাকে কাত্যায়নী অর্থাৎ দেবী দুর্গা রূপে দর্শন করেন। তাই সেই বিষয়টি থেকেই दुबराजपुर आश्रमे देवी शारदा के कात्यायनी रूपे पूजा करार प्रथा चले आसছে। तार समय থেকেই दुबराजपुर आश्रमे अनुष्ठित হয়ে চলেছে কাত্যায়নী পুজো। এবছর সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজো ৬৫ বছরে পা রাখল। কাত্যায়নী পুজো হল দুবরাজপুরের অন্যতম প্রধান উৎসব। তাই বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কাত্যায়নী পুজো উপলক্ষে আশ্রম প্রাঙ্গণে সমবেত হন। দুর্গাপুজোর মতোই গত ২৭শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে সপ্তমীর পুজো, চলবে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত। श्री शारदा कात्यायनी दुर्गा नामाग्नये नमः। ओम वैश्वानर जात वेदम इह बाहुदन सर्वकर्माणि साधयस्वा। एष स्वचन्दन गन्ध पुष्प श्री शारदा कात्यायनी दुर्गा नामाग्नये नमः। ओम वैश्वानर
কাত্যায়নী পুজো উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মতোই 12ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে 65তম অভেদানন্দ মেলা, যার উদ্বোধন করবেন সংঘাধিপতি শ্রীমৎ স্বামী সত্যপ্রকাশানন্দ মহারাজ। মেলা উপলক্ষে 12 ডিসেম্বর থেকে 19শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হবে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান। বাউল গান, ভক্তিগীতি, কীর্তন গান, কবি গান, নাটক, যাত্রাপালায় মেতে উঠবে মেলা ও উৎসব প্রাঙ্গণ। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमये ओम अग्निमीशेभ्यो स्वाहा ओम प्रजापतये ओम अग्निशिष्टिकृते स्वाहा इदं सूर्यये महाप्रतियो ओम भू स्वाहा दक्षिण दिक থেকে ओम भू स्वाहा इदं अग्नये ओम भुव स्वाहा इदं वायवे। নবমী পুজো উপলক্ষে যথাবিহিত নিয়মে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান সহযোগে দেবী কাত্যায়নীর পুজো ও হোমের আয়োজন করা হয়েছিল, যা দেখার জন্য বীরভূম তথা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অগণিত ভক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় জমান। भगवत भक्त भगवत भक्ति पूर्ण पूर्वक श्री भवदुर्गा प्रतिनाम श्री दुर्गापुर रामकृष्ण आश्रम स्थित साधु ब्रह्मचारी भक्त छात्रगण परिवृत चतुर्वर्ग खाम फलप्रद श्री वार्षिक हेमंतकालीन श्री भव कात्यायनी दुर्गा महापूजा कर्मांगी पूर्ववस्थिते श्री दुर्गा नामाग्ने अष्टोत्तर शतसंख्यक साज्य मिल्यपत्र एकैषं ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरावै योगिनी कोटि परिवृतावै भद्रकालिनी ओम शारदा कात्यायनी दुर्गाय नमः स्वाहा इति मन्त्रेण होमं करिष्यामि। ঠাকুর সত্যানন্দ দেব যে শারদা কাত্যায়নীর পূজার প্রচলন করেন, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভক্তদের জন্য মঙ্গল কামনা করা। সমস্ত মানুষ, সমস্ত মানব জাতি যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে, তাদের জীবনে যেন পূর্ণতা আসে, এই কামনা করে হোম এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে আহুতি প্রদান করা হয়। ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरावै योगी कोटि परिवृतावै भद्रकाल्यै ह्रीं शारदा कात्यायनी दुर्गा देवतावै स्वाहा। ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरावै योगी कोटि परिवृतावै भद्रकाल्यै ह्रीं शारदा कात्यायनी दुर्गा देवतावै स्वाहा। ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरावै योगिनी कोटि परिवृतावै भद्रकाल्यै ह्रीं शारदा कोटि परिवृतावै भद्रकाल्यै ह्रीं शारदा कात्यायनी दुर्गा देवतावै स्वाहा। ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरावै योगिनी कोटि परिवृतावै भद्रकाल्यै ह्रीं शारदा कात्यायनी दुर्गा देवतावै स्वाहा। ओम दक्षयज्ञ ओम ऐं मन्मथवाग्वादिन्यै स्वाहा। ओम मन्मथवाग्वादिन्यै स्वाहा। ओम मन्मथवाग्वादिन्यै स्वाहा। ओम कांकाटिकायै स्वाहा। ओम कांकाटिकायै स्वाहा। ओम कांकाटिकायै स्वाहा। ओम महिषासुराय स्वाहा। सिंगल ओम सर्पाय स्वाहा। देखो
स्वाहा ओम मूषिकाय स्वाहा ओम मयूराय स्वाहा ओम पेचकाय स्वाहा ओम हंसाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामि मृत्युर्मोक्षमार्गं नमः शिवाय शिवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामि नमः शिवाय शिवाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामि मृत्युर्मोक्षमार्गं नमः शिवाय शिवाय स्वाहा ओम भृतावती ओम नमः नारायणाय नारायणाय स्वाहा ओम नमः नारायणाय नारायणाय स्वाहा ओम नमः नारायणाय नारायणाय स्वाहा। অগণিত ভক্ত ও আশ্রমের বরিষ্ঠ মহারাজদের উপস্থিতিতে এবার নিবেদিত হবে পূর্ণ আহুতি। পূর্ণাহুতির মাধ্যমে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানানো হবে মঙ্গলের প্রার্থনা, উচ্চারিত হবে বৈদিক ঋষিদের শান্তির বাণী। সমস্ত জগৎ, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেন শান্তিতে বসবাস করে, এই প্রার্থনা। स्वाहा प्राण बुद्धि देव धर्माधिकारक जागृत शब्द सुषुप्ति अवस्था पुरुषा वाचा कर्मण हस्तभ्यं पदमंगलेन शिखां यत्कृतं जगत्तं तत्सर्वं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। वाङ्मयन्तं सकलं श्री शारदा कात्यायनी दुर्गा चरणे समर्पये। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, महामाई की जय, स्वामी जी महाराज जी की जय, स्वामी अभिदानंद महाराज जी की जय, ठाकुर सत्यानंद देव की जय, श्री गोपाल जी की जय, श्री श्री शारदा कात्यायनी माई की। নবমী পুজোর দিন আশ্রম সংলগ্ন বিদ্যালয়ের মাঠে এক সুবৃহৎ অন্নকূট উৎসবের আয়োজন করা হয়, যেখানে হাজার হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য সকলে সুশৃঙ্খলভাবে অপেক্ষা করেন। আশ্রমের শীর্ষ সেবক স্বামী সত্য শিবানন্দ মহারাজ, তাঁর তত্ত্বাবধানে অন্নকূট উৎসবটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। মানুষ অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে কৃতার্থ বোধ করে। এই সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞকে সাফল্যে রূপান্তরিত করতে হাত বাড়িয়ে দেয় স্থানীয় প্রশাসন, পৌরসভা এবং সাধারণ মানুষ। সকলের সহযোগিতায় এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।